Good morning, students. Tini Ingkai Seng, General Studies on Political Party System in India. All topics ni tui seng selanai. General Studies on Political Party System in India. This means, মানে sini ভারতবর্ষ ni যে political party ni system, বোমা হাই এবং আরো নি হইতে নি কয়েকটা যে important question রক বনা রমানাই গাবো স্পেশালি সাব সাবনি বাগৈ গাবো স্পেশালি হেনকাই নরকে ক্লাস 10 of political science dong and class 12 of political science dong even BA jara khaine political science honors na haroi ang yakaba political science general subject na hari khainai bo ang yakaba noni master degree khainai and even सबसे important senangkai competitive exam rnai rong ni bagai খুবই নাংমানি সিনি ইন্ডিয়াও মানে চার ধরনের four kinds of political party system dong do মানে four types of political party system in India especially ajaga je tongmani bisingon rongni tamtamo party tong up party no political party system in India ni tamtamo tong abuna ngom sanai abongkai charta je types tongmani bisingo national political party state regional political party kokborok registered and recognized party unregistered and even unregistered political party by independent bokniman okay tabo o je India ni je political system ba political party ba political scenario sing tabo registered political party India o je 2021 September ni bisingo komse kom 2858 this means 2858 ta political party register khajaka okay এবং অবনি বিসিঙ্গ ke 8 ta ke 8 numbers of political party 8 numbers of political parties ngangkan national political party ni recognize khajaka okay oboni bisingo state party ni regional political party nei abong hangke 54 ta no mujana be 54 ta no recognize khajaka taw noi state ni regional political party okay oboni bade je bad baki this means no mujade 2796 ni akaba 2796 numbers abong hangkai especially bong nangka registered political party ba abo unrecognized means registered to ungka haya pano kintu bo recognize niya ko recognize niya ngam bolte tamo recognize ingna ni bagai kaisa party no recognize khanya ni bagai abo ni kaisa criteria fulfill khanya okay criteria fulfill bot kim nai ingya apna no sai khanai tabung just saimandi the numbers of political party the types of political party the numbers of political party oboni angno saka angka koita types ni tong maningkai 4 types ni dong do national political party angya khaba state angya khaba regional political party angya khai unrecognized political party angya khaba independent bohni mano bono yaka unregistered bohni mano okay abo bokti ro ganno sai khana jetono tabuk na ji odaga the national political party 8 ta tomon bisingo 8 ta tomodo India o tabuk apolo to 2011 ni September ni bisingo abono register khajaka অথবা recognize jaga as national political party ni okay enka o jaga o na ji saborok national political party o hapkana ba borok recognize khaijakana obo angangkai especially tau ke bortoman jodon samono obo to ekdom familiar obo angangkai sini BJP মানে ভারতীয় জনতা পার্টি ওকে ভারতীয় জনতা পার্টি তাও বর্তমানে প্রেসিডেন্ট angangkai sabo মানে at present the president ke JP Nada osong sagotla phaithango jadon saimanan ko okay obon pore tongnai sini Indian National Congress INC no okay
Indian National Congress ni tahu at present president ke sahabat tong Sonia Gandhi. Okay. And bini pore tongi mana CPM CPI botongo CPIM botongo do. Engke CPI no sang sanai CPI engkai boni tahu head engkai bo D Raja General Secretary. Okay. Ar CPIM ni engkai tabuk Sitaram Yechuri. Sitaram Yechuri bobo General Secretary. Okay. Om pore tongo sini bono hontamo Trinamool Congress ni keba AITC ni bro mana All India Trinamool Congress bini Supremo ni keba chairperson engkai to Mamata Banerjee abo to West Bengal. Okay. So aboni pore tayo mana no BSP mana no abono seng Bhujan Samaj Party no engka aboni je head engke Mayawati president. Okay. Am pore sengtai mana NCP National Congress Party National Congress Party abo Maharashtra je tongnai bo National Congress Party ni songtanai abongkha Sharad Pawar. Okay. Ebong agio abo ek somoyo kintu sini PS sangma bo bobai konoyingoi no orthat Sharad Pawar bai konoyingoi National Congress Party samane abo kono somoy bo abo ni hoito ongkri phaiye taisa bo takese party seramka abo katamo NPP. Okay. National People Party ni NPP. Okay. National People Party abo bortomano hake o je PS sangmani bini besala Conrad Sangma bo arani president. Okay. Tau to ini PS Sangma to kerja kah betul kerja dengan pore bini besala bo tabo Conrad Sangma sei Conrad Sangma bo bo tabok Meghalaya ni Chief Minister and even the NPP party ni bo president. Okay. So over haike naidi tabo National Congress National Political Party je hni humani or National Political Party actually hakai boma haike recognize khaja. I abo no khaman nai. Recognize khajang mani haike ramunya de kasha National Political Party ni recognition manan bagi haike bo komse kom tangna nai 2% seats 2% khang mo jane 2% seats Lok Sabha wo at least komse kom 3 different states mane tinta obahai state to borok board khangke ba election khangke Lok Sabha election ni tinta state o jotota seat tonglada total number of seat ni komse kom 2% borok seat mana ngai engke bono seng mane Election Commission of India abono tangunai National Political Party ni borok recognize khaiba amke criteria ta. Okay. O criteria fulfill khaya ke nang kintu criteria fulfill khaya kai nang recognize maya. Okay. National Political Party ni recognize man bukai nang abono je bungni criteria no fulfill khaina. Okay. Abo bade bo tai bungi mano आपका A number ang saka B number mane point kaisa ya point tinta no sanai mane recognize ingna ni bagai National Political Party hanui nang recognize mana ni bagai ke je criteria abo ke number 2 ni kai at least nang at least general election ba ni Lok Sabha angthong eba legislative assembly Bidhan Sabha angthong. Okay. Ajaga komse kom 6% kang mi dena 6% of vote in any 4 or more states. In addition it wins 4 Lok Sabha seats. Mane o jaga ongkai tamni saka tabu dong jadi neng komse kom nini Lok Sabha assembly seat naji Lok Sabha ni ake assembly seat assembly election ta ba Bidhan Sabha. Okay.
आजागा कम से कम नों 6% votes माना नांनाय दो अंनि आखाबा आजागाओ आबुनि लगिओ तासे तंफिनाय तामो हनै ओ 6% vote मामानि साय साथे आरो आबो बरनि हजे 6% मावो नांनाय नो कम से कम 4टा अबहाय स्टेट्स दं आदा 4टा स्टेट नि हयते इयाखा 4टानि साय बिसि अबहाय फानंनि दं थं नों जेसेबां बासे तब कम से कम 6% votes नों माना नांनाय एवं बिनि लगिओ कम से कम 4टा सीट लोकसभाओ नों पाने नांनाय 4टा सीट एक नंबर पॉइंट इयाखा ए नंबर पॉइंट रखानो 2% सीट्स माना नांनाय एटलिस्ट 3टा स्टेटो कवर खायो अर्थात 3टा स्टेट नि लोकसभा नि जत सीट गरिदा आरो हयते 2% नों माना नांनाय ओके आर ताकैसा ताव बी नंबर तो 6% वोट माना नांनाय एवं बी लगी 6% वोट माना नांनाय एटलिस्ट 4टा इयाखा बिनि साय अधिक अमहाय स्टेट्स नि ओके आर बिन लगिओ कम से कम 4टा सीट नों लोकसभा पाने नांनाय ओके इनका आमति गेबो नों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नै रिकॉग्नाइज माने मा ओके अबनि परे सी नंबर पॉइंट के नोंथां माने the party gets recognized as a state party in 4 states माने ओ पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नै नों रिकॉग्नाइज माने बगै निनि कम से कम स्टेट पार्टी हिसाबे 4टा स्टेटो नों रिकॉग्नाइज मानजाक नांनाय 4टा स्टेटो नों स्टेट पार्टी नों रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिसाबे नों रिकॉग्नाइज मानखांगे आपके नो आबो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नै ताइसा नो रिकॉग्नाइज खाइमान ओके एंगे ताबुक जों साइमान नांनाय जे ओ स्टेट पार्टी के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि माने आबो तो 54 ता दं तो 54 ता इंडिया आबो ताबुक 2021 सालनि जे रिपोर्ट अनुसारे माने 54 ता नो नास अबतामा स्टेट इयाखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नै रिकॉग्नाइज खाइया ओके सो ओ रिकॉग्नाइज खाइजाक माने बिसिंगो नायदि ओ रिकॉग्नाइज खाइजाक बिसिंगो माने बरंनि क्राइटेरिया बोमा हाय के बो स्टेट पार्टी इयाखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हंगै मान ओके ओबो हंके नायदि नंबर 1 पॉइंट आंनो थाय 6% valid votes 6% valid vote बुझि 6% valid vote माने न जे नाकि ओ नेनि वोट valid करि दिबा ताबुक जे चलि दं माने इनवैलिड इन जाकम पिया आवरनि हयते नों 6% नों माना नांनाय वोट इयाखा दुइटा सीट असेंबली सीट नों दुइटा मान नांनाय ओके असेंबली सीट दुइटा मान नांनाय इनके असेंबली सीट दुइटा अबहाय ताव स्टेटो सब सब दं इनके साउथ जुने त्रिपुराओ नंनाय थांगे त्रिपुरानि क्षेत्र आईपीएफटी 8टा दं एग्जांपल ता इनके बो स्टेट पार्टी इयाखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कबुजका इनके ए अमहाय के बरक मान खांगा के 6% वैलिड वोट्स इयाखा दुइटा सीट्स माने असेंबली सीट विधानसभा मान खांगा न बनो जों स्टेट पार्टी इयाखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नै बो रिकॉग्नाइज दो अब क्राइटेरिया अब साराबो जुदि 2 नंबर पॉइंट फाइकें के 1 नंबर पॉइंट आं साका माने आमति केबो नंगै मानो 2 नंबर पॉइंट के पॉइंट के माने 6% वैलिड वोट याके एकटा लोकसभानि सीट माखांका बुङो लोकसभानि सीट इनके एकटा माखांका न उंगो आबार असेंबली नि हंकाय माने विधानसभा के दुइटा मान न आबार वोट हंकाय कम से कम वैलिड वोट 6% तंग नांनाय कनै जागा न इज इट क्लियर और नंबर 3 हंका तामो नंबर 3 के 3% वैलिड वोट 3% वैलिड वोट अंग याखाबा तांगना नानाय 3टा सीट असेंबली नि मान ना 3टा सीट असेंबली मान खांकेबो आरो 3% वैलिड वोट दं हांगा न स्टेट पार्टी याखा रीजनल पार्टी नै पॉलिटिकल पार्टी नै रिकॉग्नाइज मानो दो आर आपति जुदि यावो बुक्तुई 10 नंबर पॉइंट न थानाय बिनि कुनु काइसाफोरनो सीट मार्क लियाबो
assembly seat bo jitilia haipano bono support khainai ba bini vote valid vote jara vote donai rong singo 8% mangkhang keno 8% mangkhang keno borok mane state party ni man okay clear engke abo buji gano repeat khanya di ha repeat khakhai di and abo sarabo type of party tongo angkonon thani saka sini tau tirpurao hangke especially regional political party hisabe no saibano sama IPFT okay and registered party sama register pun kuni borok recognized mani ata borok mane borok ni u criteria fulfilling an bagai borok no recognize khaya happen borok register kenja okay engko omai register political party je India o 2796টা 2021 সালनि রিপোর্ট অনুসারে মানে 2796টা দं দো 2796টা recognized but unrecognized but registered মানে register enja কিন্তু recognize ni ako tangi ke bo criteria fulfilling an bagai okay engke abo hai party ni bisingo ang বাইরে রাং saya so ত্রিপুরানি ন বুঝি নাই তো যেমন আমরা বাঙালি প্রতিটা কোনো নিনি অ্যাসেম্বলি ফাইকা কেন আপর ব্রক মানে বোর্ড বাস হাইপন ব্রক পাইয়া তা বা বংনি এসে অ্যাসেম্বলি কোনো আমহাই এমএলএ রক কোনো দিন কোনো উইনিং ইয়াখ পাইমে ইয়াখ আমহাইকা এনকে তফানো ব্রক বোর্ড বাস ওকে এনকাই আবহাই পার্টি যারা তংনা दा আবার রেজিস্টার্ড পার্টি কিন্তু আনরিকগনাইজ ওকে আবন পরে তংখনি আনরেজিস্টার্ড বকে রিকগনাইজ করে বাদে রিগার্ডিং আনরেজিস্টার্ড সে রেজিস্টার সুতুন যা বক যে কোনো সময় আমাকে ইলেকশন বাসাই মান বা নং ফানঙ্গই মানো আং ফানঙ্গই মানো এনি অফ পারসন ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু কন্টেস্ট ইন দ্য ইলেকশন দেন অব যতনি বগিনো মানে ওপেন ওকে abongke independent candidate মানে নং কেউ ভাইও কেউ এফানো কোনো এমন একটা অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই লিঙ্ক রই নং ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবাইকে নং বাসাই মানো যে কোনো বর্ণ আপনাকে সঙ্গে স্পেশাল তামন নির্দল বহনি মানো ওকে কেউ নির্দল এটা নির্দল ইনকে আমাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকে আমাকে কোনো রেজিস্টার না যাব But जेफोरनाखि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन थों लोकसभा इलेक्शन थों एनी टाइम जेफोरनाखि इलेक्शन टाइम ऑफ अमाके बुमुं रि मानो दो इनके आबनो हम इंडिपेंडेंट नि एखबा निर्दल पार्टी ओके आबके रजिस्टर सु सिंगया इनके अमाके न आनर न माने चारटा जे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अंकाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अंके स्टेट नि एखबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि कॉक न